मत तो बेटी बस सारा जीवन पाखे रखी कथा तुम स्वामी मु तो नहीं तुम स्त्री मु तो स्वामी स्वामी तमे की स्वामी वेरी गुड जो स्वामी हरिनाम तुंडर धरी बेश्या मनक सहित राति कटाए तुलसी माला बेकरे पकई मद टांकी रे गुड़ी रहे से की स्वामी कुह नंदलाला तम सहित मोर की संपर्क अछि नहीं तो नहीं बोल तो मुगाला नहीं बोल दे और स्वामी कोड़िया को सस्ता कोईटा भाई अब हम विश्व में मात्र तो मन शांति हो એટલે મો બળે હેન્ડસમ તો કા પાયું ના હા આયુ તમે હા તું બી બ્યુટીફુલ નહીં તું મો બ્યુટીફુલ વિપાસા બસુ હું તો હેન્ડસમ આશુતોષ રાણા ଖେଳ କରିବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବୁଝିଲୁ ହଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଥା ନାହିଁ ଆଜି ଆମେ ଖାଇଛେ ରାତିକି ଉପାସ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା କାଲି ସକାଳୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇଦେବ ସକାଳେ ବି ଖାଇବାନି ଅସୁବିଧା କଣ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବ କିଛି ନ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖି ରହିବ ହଁ ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖି ଆଉ ଶୁଙ୍ଗା ଶୁଙ୍ଗି ହେଇକି ଏୟାର ନେଇକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବ ଦେଖିଲି ତୁ ମତେ ମାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ରାଗିଛି ରାତି ବେଳେ ମାରୁଛୁ କିଏ କଣ ଦେଖି ତୁ ଗାଁରେ କହିବୁନି କି ମୁଁ ଗାଁରେ କହିବୁନି କଥା ଯା ତୁ ଶୋଇବୁ ଯା समस्त आगे कहीदेवी तमे गोटे चरित्रहीन नष्ट पुरुष मो नंदलाला तुन्नरे हरि हरि बेकरे तुलसी माला गोपरु मथुरा चल मोरी लीला सी मते विरोध कला करी देवी तार ठिया पाला तिंगी ना दे हेते केते हेई हेई और बोलवे मोदरा चरित्र এই অন্ডরা রঙ্গমঞ্চের হাউসফুল আগে চলছে শিবানী গণনাট্য সেই চর্চিত নাটক হাকুষ্টম বলি যাও জীব 15 ফেব্রুয়ারি 2025 নাটক পরিবেশন হব আপন মানকর প্রিয় নাটক সেই যাত্রা জগতর রিং মাস্টার কিশোর খন্ডওয়ালাঙ্কর ডিরেকশন রাজধানী কুলি রাজকুমার যে নাটক আপন মানে দেখিছন্তি সেই ডিরেক্টরঙ্কর রঙ্গ বজার রঙ্গনায়িকা রাম বনবাস কাহিনী শেষ রঙ্গিলা রাধিকা রজনীগন্ধা রূপরাইজর রাজকুমারী রঙ্গ লগাইছি রঙ্গনাগরী এবং সেই চর্চিত ডিরেক্টরঙ্ক নাটক রাজধানী কুলি রাজকুমার বিগত দিনের দেখি আসলে রাজধানী ঝিও রাজনন্দিনী সেই ডিরেক্টরঙ্কর অপুল সফলতা পরে এই নাটক রাজধানী কুলি রাজকুমার বিদায় রজনী শেষ রাত্রি শিবানী গণনাট্য 15 ফেব্রুয়ারি 2025 15 ফেব্রুয়ারি 2025 সেই চর্চিত নাটক রাজধানী কুলি রাজকুমার মুখ্য ভূমিকার অভিনয় করবে গৌর দাস কাবেরী পাড়ি নিশিকান্ত জেনা টাইয়া ভাই গৌরাঙ্গ সেনাপতি ব্রজপাণী আসন্তু দর্শক দেবতা নাটক দেখন্তু রাজধানী কুলি রাজকুমার সেই সম্পর্ক আছে বলে মো গালরে কিলি কিয়া দিলা থই দেলি ভাই এমিতি কথা কইবো তো বটি খারাপ লাগুনি ଖରାପ ନ ଲାଗିବ ଦିଅର ଭାଉଜ ସମ୍ପର୍କ କଣ ନୂଆ କଥା ନାଇଁ ଭାଇ ଇ ଖାଲି ମୋ ଭାଉଜ হাউস বলে চালিছি এই অন্ডরা রঙ্গমঞ্চ কেন্দ্রাপড়া গোগুয়া অন্ডরা রঙ্গমঞ্চ বাটা বনা কৌছি কেইরা প্রেম কহ দন তোর কোন হেছ কো আগে কহ ভাই মনে করে তু ভাই কি পছন্দ କାଇଁ ତୋ ତଣ୍ଟିରେ କଣ ନାହିଁ ତୁ ମାରୁଛୁ କାହିଁକି ତତେ ପଚାରିଲା କହୁନୁ କହିଲୁ ତୁ ମାରିବୁ ଭଲ ଟିଆରେ କଣ କଥା କହୁଛୁ ମାରିବୁ ଇୟା ମା ପୁଅରେ ନାଟକ ଚାଲେ ଆରେ ଲାଲା କୋଣ ହେଇଛି କହୁନୁ କାହିଁକି କଣ ଭାଇ ମାନେ ମନା କରୁଛି ସଂସାର ଦେଖିବେ ମୋ ଡର ମାରୁଛି ସେ ମୋ ମା ବି ତ ମତେ ପୁରା ନା ଏ କେମ୍ପାଟାକୁ ବାହାଘର କରିଦଉ ସେ ତା କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଟେଇ ନାଗୁଣି ଆଣି ମୋ ବେକରେ ପକେଇଛ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଚୋଟ ମାରୁଛି ଆରେ ଲାଲା କୋଣ ହେଇଛି ଘଟଣାଟା ଖୋଲିକି କହୁନୁ କାହିଁକି ମୋ ଭଳିଆ ସଂସ୍କାରିଆ ପୁଅ ଆପଣ ଦୟାରେ ସେ ଭଳିଆ କଥା କହିପାରିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ ପୁଅ
तोपरी संस्कारी पुओ मोर जगतरे ना ए सुना बाबा कौन है छाती की पत्थर करी कहि दो मो छाती की पत्थर करी को ओ कहि दे कहले कुल कुटुंब को लाज न कहले कुल भासी जाउची अरे भाउच कार मु किछि बुझी पारु कोय बाध्य होची हां कहि दे हम एक टेम्पल हां आ ये डेंगे टेम्पल अच्छा आको भीतर पाप संपन्न अछि एला देखो छि मिछ कहूची एला मिछ कहूछ चंद्र सूर्य देहरे कलंक थाई पारे हेले मो मोह देहरे टिके भी कलंक नाही ये मिछ कहूची मी तो मो स्वामी स्त्री को मझी को आसेबिनी हेले भाई तमे भाउज को छाड़ पत्र दियोनी तमे जा एणिकी सबु सुभद्रा योजना टंका खाइबु रे तोर भी भिन्न क्षम योजना गोटे पकई दबु डबल धमाका आपण को पुओ गुडे बुझांत बापा अबुझा पुओ मो जम्मा बुझिबनी ओ मुझे बरं भल हबो तू ए घर छाड़ी पळा चंदन कस्तूरी सुंदर वासना मचारी फटो उठे ना 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 भाई भाई ସବୁ ହେଇଛି ବହି କିନ୍ତୁ ହାୟ ପୁସ୍ତକ ବହି ଯାଉ ମୋ ଯିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବହି ଶିବାନୀ ପୁରା ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେଠି ତା ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗିଲା ରାଧିକା ରଜନୀଗନ୍ଧା ସିଏ ବି ଆମ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲା ରାମ ବନବାସ କାହାଣୀ ଶେଷ ଏ ବି ବହି ବଢିଆ ବହି ଏଇଟା ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବହି ସେ ଭଲ ବହୁତ ବଢିଆ ନଲେଜ ଶିବାନୀ ହେଲା भाई राम वनवास कहानी शेष नाटक देखिछंती केते भल लागिछि बहुत भल लागे से नाटकर डायरेक्शन थे आमर यात्रा जगत रिंग मास्टर किशोर खंडुआल एवं नाट्यकार थे अनुराग केते भल लागिछि बहुत बढ़िया लगे एबे जो चलछि हाकुष्ट बोली जाउ जीव केते भल लाଗୁछि ये भी सेम पूरा सेम ए नाटक रचना होउछन्ती डॉक्टर निरंजन महांती निर्देशन होउछन्ती प्रशांत नायक बलिया सार शिवानी ये नाटक भी हईचई कर खंडगिरी रंगमंच रे 6 राति धरी टिकेट मिललानी ए नाटक आपण मंच भी 2 राति है हाउसफुल आगे चलती अंडरा रंगमंच केन्द्रापड़ा गोगुआ पटामुंडई अंडरा रंगमंच केते खुशी अच्छी ए मंच रे ए नाटक हाउसफुल आगे चलती नाटक कहानी केते भल लाଗୁଛି कौ आमर जति कलाकार अच्छी कौ कलाकार मानकर अभिनय आपण मानकू बेसी आकृष्ट करमर गौर दास बहुत बढ़िया लगी आमर कावेरी पाड़ी आज्ञा तांकर भी एक्टिंग बहुत बढ़िया लगी आमर टाहिया जी अच्छा जो विलियन आज्ञा तांको एक्टिंग बहुत बढ़िया लगी बेसिकली समस्त एक्टिंग भल लगी जय जगन्नाथ भाई एतिकी आपण मानु आमे चाहूथलु आमे शिवानी परिवार आपण पाखे चिर ऋणी जेहेतु आपण माने नाटकर मान्यता ग्रहण कर नाटक कहानी आपण मानु केते भल लगी सेतिके आमे चाहूँ आपण भल पाइबा स्नेह ममता एम शिवानी प्रति थाउ शिवानी परिवार आपण मान प्रति एमती भल भल नाटक खोराक जोगाई थाउ जय जगन्नाथ जय माँ शिवानी जय जगन्नाथ दर्शक देवता आसंता काली 15 फेब्रुआरी 2025 आमर नाटक परिवेषण हम राजधानी कुली राजकुमार अंडरा रंगमंच केन्द्रापड़ा गोगुआ पटामुंडे अंडरा रंगमंच रे राजधानी कुली राजकुमार 15 तारीख जय जगन्नाथ जय माँ शिवानी।